अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को गौर से सुनें और देखते हैं कि हमारा अल्लाह पर यकीन का सफ़र कहाँ तक है और हम कितना सब्र कर रहे हैं और कितना अल्लाह हमें नवाज रहा है। चलें इस वीडियो में हम अपने तवक्कुल का सफ़र देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका यकीनन अल्लाह पर तवक्कुल, सब्र और बढ़ जाएगा। तुम्हारा हमारा नमाजों में रोना बेवजह तो नहीं, ज़रा सी देर होने का मतलब अल्लाह की ना तो नहीं। तकदीरें अल्लाह बेहतरीन लिखता है, तुम्हारी कहानी अभी अल्लाह ने मुकम्मल तो नहीं की। तुम्हारे आंसू अल्लाह देख रहा है, तुम्हारे सब्र से अल्लाह बेखबर तो नहीं। जान जाओ कि अल्लाह की मदद आने वाली है, तुम्हारी आजमाइश यकीनन हमेशा के लिए तो नहीं। तुम्हारा यूं सजदों में रोना अल्लाह से बेखबर तो नहीं। तुम्हारा यूं हाथ फैलाकर देर तक हथेलियों में आंसू बहाना अल्लाह से छुपा हुआ तो नहीं। तुम्हारा यूं देर तक आसमान को खोजना अल्लाह की नज़र से दूर तो नहीं। तुम्हारा यूं सब्र की हद पर जाकर खामोश हो जाना अल्लाह के इल्म से बाहर तो नहीं। देर का मतलब अल्लाह की ना तो नहीं। दुआ अब तक कबूल नहीं हुई तो वो रद्द भी तो नहीं हुई। यकीन की डोर तुमने थाम रखी है, अल्लाह तुम्हारे यकीन से इनकारी तो नहीं। जो तुम्हें चाहिए अब तक नहीं मिला तो अभी तुम्हारे मुकद्दर से दूर हुआ भी तो नहीं। कहानियाँ तो अल्लाह ही पार लगाता है, तुम्हारी कहानी अभी अल्लाह ने मुकम्मल की तो नहीं। यकीनन अल्लाह जो नवाजता है बेहतरीन नवाजता है। कभी कभी हमें लगता है कि जो अल्लाह ने हमसे छीन लिया है वही बेहतरीन था। अल्लाह तुम्हारी पसंदीदा चीज़ से आजमाता है, अल्लाह तुम्हें बेबस करके अपने करीब ले आता है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। अल्लाह तुम्हें लोगों के हाथों तोड़कर खुद से तुड़वाता है। अल्लाह तुम्हें हालात से मजबूर करा के सजदों तक ले आता है। अल्लाह बेहतर को तुमसे दूर करके बेहतरीन से मिलवाता है। अल्लाह आजमाइश से गुजार कर तुम्हें मौजों तक ले आता है। जो आंसू हम किसी को दिखा नहीं सकते वो हमें सजदों तक ले जाते हैं। जो ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं वही हमें दुआ तक ले जाती हैं। जो रास्ते हमें वीरान लगते हैं वही हमें मौजों तक ले जाते हैं। जो रातें वीरान लगती हैं वही हमें तहज्जुद तक ले जाती हैं। जो आजमाइशें हमें तोड़ देती हैं वही हमें अल्लाह तक ले जाती हैं। हम समझें तो सही और कोई सब्र रायगा नहीं जाता। बेशक अल्लाह के लिए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। जानते हो अल्लाह तुम्हारी तकलीफ देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। जानते हो अल्लाह तुम्हारी आवाज़ सुन रहा है, उस सब्र के बाद अल्लाह का मौजज़ा है। जानते हो अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करता। इस तहज्जुद, इस सब्र, इस नमाज के बाद, इस दुआ के बाद अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगा। जानते हो अल्लाह कोई लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी में बेवजह नहीं लाता। इस ठोकर के बाद अल्लाह ने तुम्हें थामना है। जानते हो अल्लाह देने वाला मेहरबान है। अल्लाह इस अंधेरे के बाद अल्लाह की रहमत की रोशनी है। टूटा दिल अल्लाह के पास नहीं लेकर जाओगे तो कहाँ जाओगे? सोचो तो सही, अपना दुख अल्लाह को नहीं बताओगे तो थक जाओगे। अल्लाह को दोस्त नहीं बनाओगे तो अकेले रह जाओगे। हाथ दुआ में नहीं उठाओगे तो अपना नसीब कैसे बदलोगे, कैसे बदल पाओगे? अल्लाह को पुकारोगे तो उसे हमेशा अपना मुंतज़िर पाओगे। बेशक तहज्जुद के सजदों में ही उनका मौजज़ा पाओगे। अल्लाह बेनियाज है, जो सजदे करते हैं उनकी कहानी अधूरी रह ही नहीं सकती। जो नमाजें पढ़ते हैं, जो अल्लाह से बात करते हैं उनकी झोली खाली रह ही नहीं सकती। ये देर सवेर तो बस अल्लाह की आजमाइशों का हिस्सा है। अल्लाह नवाजने वाला है। इस दुनिया की कोई चीज़ अल्लाह के बनाए वसीलों के सामने नहीं आ सकती और ये हम सब जानते
ہیں بے شک تمہارے لیے اللہ کا معجزہ قریب ہے، تم یقین تو رکھو۔ اللہ راستے نکالے گا وہاں سے جہاں تک تمہاری سمجھ کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ تم نہیں جانتے ایسا کچھ نہیں ہے جو تہجد سے دعا سے نہ ملے۔ تہجد میں کی گئی التجائیں اللہ رد کرتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں دوں نہیں؟ اللہ دینے والا ہے، اللہ وہ بھی سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں۔ کیا قرآن میں اللہ کے معجزوں کی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں؟ یہ سب اور کیا یہ ہے کہ جو اللہ کے ایک کن سے ہو سکتا نہیں؟ اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، جو اللہ کی دسترس سے باہر ہو دو جہانوں میں ایسا کچھ نہیں۔ سن لو کہ سب کے بعد تمہارا اللہ سے مایوس ہونا ٹھیک نہیں۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ممکن ہی نہیں تم تہجد میں آنسو بہاؤ اور اللہ تمہیں تھامے نہیں، ممکن ہی نہیں تم اللہ کو پکارو وہ تمہیں سنے نہیں، یہ سب ممکن ہی نہیں تم اللہ سے مانگو اور وہ تمہیں دے نہیں، ممکن ہی نہیں کہ تم رو رو کر سجدوں میں دعائیں کرو اور تمہیں اللہ عطا کرے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ تم دعا کرو اور اللہ تمہارا نصیب بدلے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں اللہ آزمائے اور اس کا صلہ تمہیں دے نہیں، ممکن ہی نہیں اللہ بہترین لے اور تمہیں بہترین دے نہیں، ممکن ہی نہیں تمہاری کہانی اللہ کے کون پر مکمل ہو نہیں۔ یہ درد کا سجدہ آخری بھی تو ہو سکتا ہے، اگلی دعا کے بعد تمہارا صلہ بھی تو ہو سکتا ہے، ٹوٹا ہوا دل تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے، تمہاری اللہ کو پکارتی آواز اسے پسند ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہی مشکلیں تمہیں تمہاری منزل تک لے جائیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس درد کے بعد تمہارا اجر بھی ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس آزمائش کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا اللہ سے گمان کرو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے، مانگو گے جب اس سے رحم تو اس کو الرحمن پاؤ گے، الرحیم پاؤ گے، جب تکلیفوں کے آگے ہار جاؤ گے تو اسے العزیز پاؤ گے، جب معجزوں کی دعا کرو گے تو اسے وہاب پاؤ گے، اللہ توکل بند دروازوں کی طرف بھاگو گے تو اسے الفتح پاؤ گے، جب اس کو پکارو گے تو اسے السمیع پاؤ گے، تم پکارو تو صحیح، جب اس سے انصاف کی امید رکھو گے تو اسے العدل پاؤ گے، تم اس پر امید رکھو تو صحیح، جب تنہائی کے ڈر سے اس کے پاس جاؤ گے تو اسے الحفیظ پاؤ گے، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ ہماری آپ کی سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور اس نے ہماری کتنی دعائیں قبول کر رکھی ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں اور جو آزمائشیں اس نے آپ پر ڈالی ہیں ان کو صبر کے ساتھ توکل کے ساتھ گزاریں، یقیناً اللہ آپ کی اور ہماری ہم سب کی دعائیں قبول کرے گا، اور وہ یقیناً کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔